denw ka tagali la manden cɛkumaw manden kamalenkɛlaw jɔrɔlen don u balimaw ka tagali la u sinjiw ka tagali la wa mandenkaw bɛ kasi bɔ ala k'a nɔgɔya Mariam Malika mankan don nin ne bɔlen k'an sigi tuguni hali n'o y'a sɔrɔ sigi kun man di ne ye nin waati la ka sababu kɛ hakili ma fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ dusu bɛ yɔrɔ mun na sisan n'i ko bɛ kuma i kana don fɛn dɔ fɔli la mun bɛ tila ka kɛ nimisa ye o dusu bɔ don o tɛ da waga don ye dusu bɔ don o tɛ kuma don ye tiɲɛ nka dusu waga tɛ kun ne tun ye sɛgɛ kun o ne kun ye da meleke ne bɛ sɔsi k'a la k'a siri k'a jɛ koyi k'a bila ju fɔlɔ ka bɔ yɛrɛ da o kɔfɛ ka miiri o kɔfɛ ka tasi o bɛɛ kɔfɛ ma se ka baaraw to yen o bɛɛ kɔfɛ ma se ka miiri ma se ka tasi ma se ka hami ma se ka tɛgɛ cɛ ma se ka magayi ne ka jatigi ninnu lajɛli dabila ma se ka n da ka to sunɔgɔ ka to miiri ka to kasi ka tila ka ba da sigi tuguni ka mikoro ta Mariam ko jamanaw dala dɛ wallahi Mariam n ko tɛmɛn'u dan na wa ko ser'u dan na Mariam kɔɲɔ kɔfɛ miiri kɔfɛ kasi kɔfɛ misi kɔfɛ an bɛ k'an sigi k'an foto sitɔ lajɛ Malien mandenkaw Mariam ni musique be malien be concerné abe djien be concerné ka sababu ke munye Idrissi Déby ambe tasi blake Idrissi Déby on sirana on jatigara on bolo ambe na bo jonya de la ka ando na jonya la tugu on bolo ambe na nga horonya de ta nga horonya otlela na wallahi Idrissi Déby ambe do ke malien be toyala man ka famille be toyala djien be toyala ko ka dayoro sumaya ana ka dignité na ka dambe bi aka demba be wasonai bi chadi ibe wasoni Idrissi Déby billahi ibe wasoni Idrissi Déby an ka jamana kono an ka teri kono an ka dugu koloka general kemeni kobe yoromi colonel bakeleni kobe yoromi kabrali ba fulani kobe yoromi dugu kolomi sanfe président Kunturu ka wuli armée ba bolo ka bo aka palais kono ko abeta an ka jamana kata libéré kata an ka jamana pour que bimbe ka ke malien denw ka sabu ke an ka sorafu be ka sa dugu do be ka ti Idrissi Déby wulila kaka palais toy kaka dembaya toy ka sinji ute kaka jamana toy kata an ka jamana sobe président Kunturu o ka ki sababu an ka jamana ka an ka dugu kolo yala armée min be ka fo an malien denw ya armée be wa général Murumba an bolo général be wa diɲɛ bɛɛ ye Idrissi Déby kasi diɲɛ bɛɛ ɲaji bɔra Idrissi kama bi aba Tchadi kunna wolola Afrique cɛ la bi Tchadi de kɛra sababu ye ka Mali sauver ka tila ka Afrique bɛɛ sauver ka da i ka président Kunturu o ye palais to ka sew to ka saga ɲimi to ka kafe bi sidiri ka sezibaw to ka ka garde corps to ka déplacer pour que mbena mbali sigiɲɔgɔnw de maliyɛnw ye ni maliyɛnw de bɛ fa kelen ba kelen sinji kelen kabila kelen pour que kana jamana bɔ nɔgɔ la pour que kana jamana sauver président Kunturu k'a ka marifa ta président Kunturu ka fara armée kan ko n tɛ négocier ni rebelle ye n tɛ négocier ni terroriste ye ni jamana minnu bɛ frontière la en tant que n'olu ma basigi de sɔrɔ basigi tɛ ne bolo dɛ n'olu ma sauver cogo tɛ ne bolo dɛ n bɛ n ka jamana sauver ka tila ka jamana wɛrɛw sauver a y'o kɛ o bɛɛ b'o kalama Idrissi Déby kɔnɔ anw ka généralw sigilen don anw ka armée sigilen don ala ma don o don armée min y'a kogo da président Kunturu la k'o lata ka n'i sigi siège kɔnɔ e bɛ taa négocier ni rebelle ni terroriste ye e bɛ taa négocier ni jihadiste ye min nana i ka jamana teli kama min nana sariya kura do sigi i ka jamana kan
président minnu tun bɛ yen an ye kɛlɛ kɛ pour que aw ka hakɛ lakana an ye kɛlɛ kɛ ka sababu kɛ aw bɛ ka sa cogo jugu min na a man d'an ye nka ja président nɔ tɛ armée yɛrɛ de nɔ depuis ni sɔrɔdasiw nalen ni bi cɛ ye kɛlɛ jumɛn de kɛ i sera ka yɔrɔ jumɛn de lakana en tant que armée en tant que militaire aw bɛ kɛlɛ de don aw ye kɛlɛ de kala bandaw Malikinjaw aw ye kɛlɛ dɔrɔn de kala aw na kun ye kɛlɛ dɔrɔn de munna anw ka jamana bɛ bolo la Malikinjaw munna aw sigilen don k'aw man ku jamana bɛ bolo la cɛ min tun b'a fɛ ka Mali sauver cɛ min nana bɔ bolo la fɔlɔ o cɛ kelen in taara bi dɛ o cɛ kelen in ta ɲana bi dɛ yala Mali bɛ sauver tugun wa Mali bɛ kɛ maliyɛndenw ta ye tugun wa yala anw bɛ se ka jihadisiw kunbɛn tugun wa Idrisi Déby tɛ yen dɛ jihadisiw ka Jarayilu jihadisiw ka nimini meleke o de ta ɲana bi ale o de ka kalifa minɛ la bi président Kunturu ka denw to ka musow to yen an ka sɔrɔdasiw an ka militaires Asimu ninnu sigilen do Kuruba i sigilen do Kati i t'a dɔn ko bɛ ka kɛ Kidali i sigilen do Bamako i t'a dɔn ko yɛrɛ bɛ ka kɛ Segu ko yɛrɛ bɛ ka kɛ Mopti aw kan ka wuli ka sɛrɛ teri de kan général joli de b'anw bolo aw t'u labɔ yan'u ka balo jamana nafolo la i kan ka jamana kan ta yɔ général joli de bɛ yen bin bɛ ka kɛ anw ka duguw kan bin bɛ ka kɛ an faw kan a bɛ ka kɛ an baw kan ko don tɛmɛnenw la président min sara bi n'o ye Idrisi Déby ye Tchadi Famake Tchadi masakɛ Afrique kunnawoloden les soldats de l'Afrique Idrisi Déby a ye Mali sauver a ye maliyɛndenw sauver a y'an faw sauver a y'an baw sauver wallahi n'o taɲana bi jɔn de b'anw sauver anw kalifa donnen do jɔn na bi an b'an jigi da jɔn ka bi Afrique kɔnɔ an ma kasi k'a fɔ Idrisi cayara dɛ an ma kasi k'a fɔ Idrisi taɲana dɛ an kasira kɔlɔlɔ min a donna maliyɛndenw n'a cɛ o de y'an kasi kun ye dɛ diɲɛ bɛɛ kasira bi diɲɛ bɛɛ kasira bi diɲɛ bɛɛ kasira bi ka sabu kɛ Idrisi taɲana k'a sɔrɔ ani jamana minnu tɛ frontière la ani jamana minnu tɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ yɛrɛ sudɔnkɛyɔrɔ la dɛ Mali président joli de sara Mali faama joli de sara jama min yɛrɛ Idrisi sukɛyɔrɔ la est-ce que o yɛrɛ Mali kɔnɔ wa an ka faamaw bɛ sa aventure de la an ka faamaw bɛ bɔ faso de kɔnɔ an ka généraliw n'an ka présidents bɛ bɔ faso de kɔnɔ ka t'u sa jamana wɛrɛ la aw bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ aw bɛ t'aw yɛrɛ de sauver mais aw tɛ jamana sauver dɛ Idrisi Déby ma bɔ ko a bɛ taa furakɛ dɛ a ma bɔ ko a bɛ taa jamana wɛrɛ kan dɛ a ko n ka jamana n'a ma sauver de n tɛ vol ta ka bɔ n ka jamana kɔnɔ dɛ ne bɛ sɔn ka sa terrain na jihadisiw ni ɲɔgɔn cɛ mais ne tɛ n sigi n ka jamanaden kelen ye tɔɲɔ la surtout kɛrɛnkɛrɛnyala ni minnu bɛ frontière la an ka armée an ka armée jigi karila an ka armée kasira bi kasi n kun tɛ Idrisi Déby ka hinɛ kasi kun tɛ Tchadi ka hinɛ n'u ka makari ye baara min ka ɲɛ tun b'a ni fɛn min cɛ diɲɛ bɛ kasira k'a da nin de kan bɛɛ Idrisi Déby jɔyɔrɔ ye e Malikinjaw aw bɛ sɔn ka balo ɲɛnamaya kɔnɔ nin kɛcogo la ngalon kalabantiya janfa peuple tɛ se ka sauver laɲini foyi tɛ kɛ peuple ye Malikinjaw e sigilen don assemblée kɔnɔ k'e ye sini tɛ président ye e ni marifa de kan ka bi e ka ɲi nord de kɔnɔ bi e ka ɲi Mopti de kɔnɔ bi n'i ye Mali libéré ni e bɛ sa e ka sa e Kasimu a kɛra maloya ye dɛ e Kasimu Asimu a kɛra maloya ye dɛ Asimu aw bɛ sɔn k'aw sigi ta anw ka jamana ma se ka libéré cɛ kelen min nana k'a fɔ a bɛ Afrique bɛɛ sauver surtout kɛrɛnkɛrɛnyala Mali o cɛ kelen ta ɲana bi an jigi dalen bɛ jɔn kan an b'an jigi da jɔn kan Afrique tugu min bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ min bɛ se ka Mali kisi jihadisiw ka tɔɔrɔ ma Tchadi de nana anw sauver diɲɛ bɛ bɔ o kalama nka an ka président bɛ boli de ka bɔ ka t'u furakɛ jamana wɛrɛw la i bɛ sa jamana wɛrɛw kan i denw bɛ kule ni bu ni bɛɛ la i bɛ sa jamana wɛrɛw kan i denw bɛ ka violer i denmusow bɛ ka violer mais i bɛ kariya ka sa jamana wɛrɛ kan walahi dencɛw bɛ ka kan tigɛ de i bolow bɛ ka tigɛ de président Kunturu ko ale tɛ négociation na ale bɛ wuli jihadisiw kama de n'u b'ale faga i ka se k'ale faga mais ale bɛ dankaruw la ka sababu kɛ
i tɛ se ka dankari ale denw na k'ale to ɲɛnamaya kɔnɔ ale nin de bɛ to a da fɛ nka bi anw ka armée de sigilen don nin kan kelen kan cɛ tɛ wuli muso tɛ wuli jɔn de bɛ nord sauver tugun jɔn de bɛ anw ka dugukolo lakana tugun cɛw tɛ cɛw banna wallahi Idrisi Déby Mali b'i kasi bi fo kiyama dɔn diɲɛ bɛɛ y'i kasi bi fo kiyama dɔn bɛɛ y'i ka jama ye diɲɛ bɛɛ bɔra ka taa diɲɛ bɛɛ bɔra ka taa Idrisi Déby ka saya la anw ka armée sigilen don muso ko Sissoco du mobili baw tali bloki baw doni vesti baw doni président Kunturu ka bɔ siège kɔnɔ ka taa sa terrain kan aw sigilen don aw minnu ye kɛlɛ kalan kɛ a dɔnniya ba aw minnu na a compétence ba aw minnu na aw ma se k'an ka jamana sauver Malikinjaw depuis aw ma fanga in sɔrɔ Idrisi Déby nana Mali sauver a jɔra ni ko caman cɛ a ye Mali kanu ka malidenw kanu a tun bɛ se ka to a ka jamana dɔrɔn kan a tun bɛ se k'a ka jamana dɔrɔn sauver Afrique bɛɛ nana Mali dɛmɛ mais Idrisi Déby ka mɔgɔw Tchad ye baara min kɛ Mali kɔnɔ africain tɛ min y'a ɲɔgɔnna kɛ Mali kɔnɔ dɛ awa a ye baara min kɛ africain tɛ min y'a ɲɔgɔnna kɛ dɛ o de y'a to bi diɲɛ bɛɛ kasira diɲɛ bɛɛ dusu kamina bi jɔyɔrɔ de don baara de don kɛwale de don tɔgɔ tɛ sanga tɛ jɔyɔrɔ tɛ Ala bɛ jɔyɔrɔ don kalifa i la mais n'i ka baara i ma se a kɛcogo la wallahi i tɛ nafa sɔrɔ a la ale ye saya bi ko Mali ka di ale ye saya bi a bɛ da yɔrɔ min na bi a y'o saya bi ko ale denw ka tɔɲɔ ka sababu kɛ ko jihadisiw kana bin kɛ ale kan en tant que ni jihadisiw bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Tchad de jihadisiw bɛ Tchad kɔnɔ wallahi i bɛ Burkina de ale ko a bɛ Dakar nin de la générali ba kelen ni ko générali kɛmɛ ni ko kalo kalo aw ka sara bɛ ta aw ka essence sɔngɔ tɔ la mobili sɔngɔ tɔ la aw ka courant sɔngɔ tɔ la président Kunturu de wulila ka na Mali sɔrɔ o président Kunturu de taɲana nin kɛcogo in na bandaw yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ani président foyi sa cogo ma kɛ kelen ye président joli de tun b'an bolo min sara Faransi min sara jamana wɛrɛ kan faama joli de tun b'an bolo n'u ma se ka sa faso kɔnɔ parce que i ma ko kɛ faso ye i ma jɔyɔrɔ kɛ faso ye i ma baara min k'i faso ye i bɛ sa kɔfɛ de wallahi hara anw ka armée wallahi armée tɛ Mali bolo anw de bɛ ka jɔrɔ ni armée mais armée tɛ yen dɛ n'a tun fɔra k'a fɔ armée bɛ sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ bi anw ka jamana ka to nin kɛwale sugu in na an ka jamana ka to siga la dugu dɔw bɛ yen région dɔw bɛ yen cercle dɔw bɛ yen o dugu ninnu t'an ta ye mara kɛra kuma sugu dan ye an jigi tun ye Idrisi Déby de ye Afrique an jigi tun ye Idrisi Déby de ye an jigi tun ye Tchad de ye Tchad masakɛ min taɲana bi maliyɛnw jigi dalen tun bɛ Tchad de ka Tchad taɲana dɛ wallahi diɲɛ bɛɛ Tchadiyɛnw diɲɛ bɛɛ y'u dɛmɛ kasi la i ma kasi u nɔfɛ ni tɔgɔ ye dɛ jɔyɔrɔ min a y'a kɛ Afrique bɛɛ ye a y'an ba dɔw de sauver k'an fa dɔw sauver Allahu akbar aw bɛ sɔn ka to kuluba nin kɛcogo in na aw bɛ sɔn k'aw sigi CNT kɔnɔ nin kɛcogo in na anw ma taa terre kan anw ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la pour que Mopti ka sauver Tchad de ko Idrisi Déby de ko ale tɛ alimami bila a ɲɛ a tɛ dugutigi bila a ɲɛ ale yɛrɛ de bɛ sɛrɛ terre kan négociation zéro anw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw bɛ olu bɛ fanga la olu ko k'u bɛ négocier de anw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ko k'olu bɛ balo de fisaya ni saya ye anw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ko bi Mali sɔrɔdasiw ko bi bandaw ko bi ani Malikinjaw ko bi ani Asimu ko bi k'olu bɛ maloya ta ni saya ye anw ka jamana in na sauver jɔn bɛ na anw bɔ balo la tugun jɔn bɛ na anw faw sauver jɔn bɛ na anw baw sauver anw denw bɛ sauver cogo jumɛn de la tugun Idrisi Déby tɛ yen an ka armée jɔyɔrɔ ye mun ye i ka baara ye mun ye kɛra kuma sugu ye dɛ n'i y'a ye diɲɛ bɛɛ kasira bi diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yen a ye kuma min fɔ a y'a lamɛn diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yen wallahi diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yen diɲɛ bɛɛ de kasira min taara min ma taa mɔgɔ o mɔgɔ bi n'i y'u ka direct lajɛ ɲɛji bɔra dɛ a ma kɛ gansa dɛ mobilibaw tali tɛ dɛ wallahi. Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Je l'ai fait parce que je suis brave. Je l'ai fait parce que je suis courageux. Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays. Nous
avez vu un jour un chef d'État prendre... Ako ko ale ba ka jamana fe, aba ka jamana fe, awa ba ka jamana denw fe. Asimu sigilendo kati, asimu sigilendo kuluba. An fa do de be ka violer. An ba do de be ka violer. Olu ka hake be ka menula jamana kono. Wati jumɛn de la anw bɛ ka ɲɛrɛ ye? Wati jumɛn de la anw ka jamana kanu bɛ don an dusukun na? Wati jumɛn de la anw bɛ jamana lajɛ ka jamanadenw lajɛ? Wati jumɛn de la an bɛ se k'a ye Sidiri ka fɛɛrɛ ɲini ka se k'an yɛrɛ sauver ka se ka jamana sauver? Une arme aller se battre. Je l'ai fait parce que je suis brave. Je l'ai fait parce que je suis courageux. Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays. Et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain. Allahu Akbar. Cɛw tɛ kelen ye, cɛw man kan. Wallahi ni wolomuso ka wolo kɛra kelen ye, n ko dimi bɛ dɔ ba faga. Wallahi ni wolomuso ka wolo kɛra kelen ye, dimi bɛ dɔ ba faga. Wallahi dɔ ba ka wolo haraw tun kana wolo o ka fisa o ka wolo. Wallahi a ko ale bɛ préférer ka sa terrain kan k'a ka jamana sauver, ka jamana wɛrɛw sauver ka fara kan. Mais ale t'a ka jamana to yen, a tɛ négocier ni terroriste ye, a tɛ négocier ni jihadiste ye. N ko diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yen, wallahi billahi diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yen. Diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yen. Le Tchad est en deuil. Les obsèques du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, décédé sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie et la liberté, ont lieu ce vendredi 23 avril 2021 à la place de la Nation. De nombreux chefs d'État et de délégations seront présents pour partager la douleur du peuple tchadien. Tous ensemble, rendons hommage au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, le patriote, l'unificateur et le bâtisseur. Ayabala, diɲɛ bɛɛ de tun b'a sa yɔrɔ la. Bɛɛ y'a ɲini pour que ka se taama sɔrɔ maa minnu bolo, taama sɔrɔ olu bolo, mais dɔw y'a karaba de pour que n ka taa jɔ nin dɔrɔn kɛnɛ kan. Ka sabu kɛ cɛfarin de don. A ma tɔgɔ sɔrɔ tun. Anw sigilen don. Anw ka généraliw sigilen don. Anw ka capitainw sigilen don. Seba dun. Jiba min. Ko fanga ye jɔwɛrɛ ni kɛwale de ye. Wallahi billahi. An b'an jigi kɛ jɔn ye tugun? Idriss Déby tɛ, ne bɛ k'aw ɲininka maliyɛnw, jɔn de bɛ se ka Mali sauver bi? Jɔn? An ka président joli de sara? Aw delila ka ni ɲɔgɔnna jama ye wa? Maaba hakɛ min taara nin kɛnɛ kan Idriss Déby ka nin sudo in na, est ce que aw delila k'u ɲɔgɔnna ye wa? Mali kɔnɔ a tɛ yen. Musa Tanyana, maa joli de tun bɛ yen? Représentant joli de tun bɛ yen diɲɛ kɔnɔ? A kɛra komi fu. Ko mana kɛ cogo cogo Musa tile la ɲɛdɔnna ma kɛ Mali la de. Ayi, Musa wuli waati kɛra sababu ye ka jamanadenw faga o kɛra. Mais Musa tile la wallahi jamana an ni jamana fɛn fɛn gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na si man fari maliyɛndenw ɲɛ de. Ka sababu kɛ mun ye? Parce que a y'a nin da jamana de kan. A y'a nin da jamana de kan, jamana bɛ sauver. A ye jamana dun sauver. Aw nana aw ye Musa gɛn, Musa taara. Musa wuli waati an fa caman sara, an ba caman tɔɔrɔ la. Mais aw minnu nana o kɔfɛ dun? ATT ye mun de kɛ armée kɔnɔ ni armée détruite tɛ? ATT ye mun de kɛ? A ye min kɛ a y'a ɲɛfɔ sa. A ye min kɛ a y'a ɲɛfɔ sa. O laban nana kɛ tungafe saga ye. Tungafe saya a laban nana k'o de. N'a tun ye fɛn kɛ jamana kɔnɔ a tɛ sa aventure la sa. ATT mana wari ɲini jamana kɔ kan, anw de nana wari ɲini. Anw ni tungafe saya, anw n'o kan ka tɛmɛ ATT kan. Ne ko anw bɛ sauver waati jumɛn? Jamana kɔnɔ an sauverlen tɛ, jamana kɔ kan an sauverlen tɛ maliyɛndenw. An bɛ kɛ cogo jumɛn de la n'an man ka responsabilité ta? Ne ko armée min bɛ yen, tiɲɛ de don ou bien ngalon de don wa?
ou bien mɔgɔ de tɛ wa ou bien kɛlɛkɛla de tɛ wa ou bien arme de t'u bolo wa ou bien mun de t'u bolo ou bien jamana yɛrɛ de kanu tɛ ninnu na wa arme min b'a disi da ka coup d'état kɛ n'o arme bɛ dugukolo min kan ko dugukolo kelen comme 1 mètre b'o kɔnɔ ko arme dɛsɛra k'o yɔrɔ minɛ can bɛ lafiya waati jumɛn an bɛ kan yɛrɛ waati jumɛn Afrique kɔnɔ Mali kuma surula Afrique kɔnɔ Maliyɛnw maloyara Afrique kɔnɔ wallahi Tchad kunna wolo Tchad ye jamana min ma yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ yɛrɛ mais bi an bɛ waati min na komi bi diɲɛ bɛɛ ye Tchad dɔn diɲɛ bɛɛ y'a dɔn Tchad sigilen dɔ ka min ka cɛfarinw bɛ yen maaw bɛ yen maa minnu ye jamana kanu i ma jamana ko k'u dabara ye ten i ma jamana ko kɛ mobili boli ye ten i ma jamana ko ta i ma tenni fana ta k'a ni drapeau ta dɔrɔn k'a kɛ wasɔn fɛn ye k'a y'an ka sanfɛ de nka an ka armée fanba ye o de ye bi wallahi armée tɛ Mali bolo de cɛfarin tɛ Mali bolo de an bɛ ɲɔgɔn dafa ni da de an bɛ Mali armée an b'u kɛ cɛfarinw de ye mais cɛfarinw tɛ de an ma se k'an yɛrɛ ka kɛlɛ ban an ma se k'an ka peuple sauver an bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ k'an bɛ taa Burkina sauver wa an bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ taa Tchad sauver wa an bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ taa Niger sauver wa ayi an yɛrɛ bɛ bɔlɔ la fɔlɔ Tchad de tun kan ka anw bɔ bɔlɔ la Allahu akbar cɛ a y'a kɛ Ala kama armée min bɛ yen i ka se ka jamana kanta ye i ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka baara ye kɛlɛ de ye i ka fɛɛrɛ ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la Mali bɛ se ka kɛ maliyɛndenw ta ye cogo jumɛn de la Mali dugukolo bɛɛ ka minɛ a ka kɛ Mali ta ye mun de bɛ k'u balo a la mun de la Asima a ye mɔgɔw malo dɛ wallahi a ye mɔgɔw malo wallahi n'a tun fɔra aw tilela ta i bɛ ka tilela jamana bɛ se ka minɛ a tɛ se ka lakali quoi a tɛ se ka lakali quoi bilahi i bɛ ka tilela jamana ka minɛ nka sɔrɔdasiw tilela jamana ka minɛ nin kɛcogo la sɔrɔdasiw bɛ fanga la ko militaire fanga dugu dɔw de bɛ samiya mun bɛ kɛ sɛnɛ la tasuma bɛ na don olu ka nafa bɛɛ lajɛlen na olu ka ɲɔ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ jɛ olu ka dugu a bɛ kɛ tɔnbɔ de ka armée to fanga la mama min na armée y'a disi da ka président kɛ ko jamana ko 1 mètre b'a kɔnɔ ko dɛsɛra ka minɛ an b'an jigi da jɔn ka bila ne ko jamana kanu bɛ jɔn de la tenni in tɛ sa drapeau in tɛ sa a bɛ sɔrɔ dusukun de la quoi bilahi ne yɛrɛ sigilen ka Tchadiens lajɛ k'u ka dereti lajɛ fo ka t'u bɔ misiri kɔnɔ ɲaji de bɛ ka bɔn quoi n ko tuma na cɛfarin tɛ Mali kɔnɔ sɔrɔdasiw ka négocier ni moriw ye sɔrɔdasiw ka négocier ni dugu dɔ ye sɔrɔdasiw ka négocier ni terroriste ye sɔrɔdasiw ka négocier ni rebelle ye maa ye jamana ci ka ni Mali de tɛ o tuma na cɛfarinya a tɔgɔ de bɛ maliyɛnw kan mais cɛfarinya kɛwale o t'an ka armée kɔnɔ tugun cɛ tɛ armée kɔnɔ min bɛ sa jamana ye cɛ tɛ armée kɔnɔ min bɛ se k'a fa n'a baw sauver wa armée Mali a ye faso kanu dɔɔni a baw sɛgɛnna a faw sɛgɛnna duguw de bɛ ka ci walimusow de bɛ ka violer walifaw de bɛ ka da ka kan tigɛ aw bɛ sɔn ka alimami dɔw de bila aw ɲɛ pour que aw ka se ka raison dɔw sɔrɔ ka négocier n'a ye ko Tchad président sara nin kan de Idrisi Déby ko ale tɛ négocier de négociation ale t'a kɛ de minɛ ale bɛ sa terrain kan n'a y'a sɔrɔ armée ja tigɛlen de don pour que ka taa kɛlɛ kɛ ale yɛrɛ bɛ tugu ko ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ ka anw ka généraliw dalen don anw ka colonelw dalen don jamana kɔnɔ ka balo jamana la jamana bɛɛ k'u sara jamana jɔlen bɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye nka hari sen faga cogo i t'a dɔn sunkurun tigɛ kalabantiya kumaba fɔ teniba dɔn drapeau ba t'a sanfɛ drapeau min kan ka taa jamanadenw ka jamana kunnawolo o jamanadenw bɛ ka détruire ala ma don o don drapeau bɛ ka kɔrɔta ala ma don o don teni bɛ aw kan na ala ma don o don o jamanaden kelen ninnu bɛ ka da ka kantigɛ ala ma don o don aw bɛ ka drapeau kɔrɔta ko jamana kanu an baw bɛ ka violer drapeau jukɔrɔ nin ye kuma sulu ye dɛ an bɛ Kidali kɛ cogo jumɛn de la Idrisi Déby taara an bɛ Gao sɔrɔ cogo jumɛn de la Idrisi Déby taara an bɛ Mopti libéré cogo jumɛn de la Idrisi Déby tɛ yen dɛ parce que Mali armée tun sigilen don n'a tilala a ka yɔrɔ la a bɛ na Mali libéré comme fɔlɔ a nana dɛmɛ kɛlɛ la cogo min a dun kɛra jigilatigɛ ye dɛ a kɛra kamanagan na ko Allahu akbar o b'a yira anw tɛ c'est-à-dire fɛn min ye Mopti o t'an ta ye tugun
libéré cogo t'a la o cɛfarin tɛ armée tɛ c'est-à-dire mɔgɔ de t'an ka teni kɔnɔ min jamana kanu yɛrɛ bɛ min na min b'a fɛ ka sa jamana de nɔfɛ mais teni taara ni kan dɔ de ye kumakan dɔ de ye n bɛ sa jamana nɔfɛ wa n bɛ sa jamana drapeau nɔfɛ de nka o kɛra ka teni kɛ parrain fɛn de k'a dɔ ka yira mɔgɔw la dɔrɔn teni bɛ n kan na jamana kanu bɛ n na mais jamana kanu tɛ anw ka armée la bilahi non 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 jɔn bɛ na nord bɔ bolo la bi jɔn de bɛ ka anw ka ala n ko Tchad de tun bɛ ka aw lakana bilahi Mali armée tun tɛ yen o Tchad de tun bɛ ka aw lakana Tchad de tun bɛ ka Mali dɛmɛ pour que dɔ ka bɔ kɛlɛ fanga la nka bi Idrissa Déby taara a bɛ kɛ cogo jumɛn de la hali ni Tchadien ko k'u tɛ na tugun o y'a bannen de Mali ma bɔ bolo la n'aw tɛ se a ye nɔrɔ di nɔrɔ tigiw ma an faw ka fara ka sa an baw ka fara ka sa aw ka kalabantiya n'aw ka janfa nɔfɛ aw ye Malienw janfa Malienw bɛ dingɛ kɔnɔ armée yɛrɛ sen b'a la de ni armée sen t'a la aw tɛ sɔrɔ fanga la 1 mètre 1 centimètre o ka kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ aw ma se k'o jamana kelen aw ma se k'o dugukolo in minɛ k'a di Malien dɔw ma an ka waso n'aw ye ni min bɛ sa o ka sa teni ta kun ye nin de saya ani balo donc armée Mali bi olu ko ko non ko olu bɛ maloya de ta ka tɛmɛ olu ka sa jamana nɔfɛ k'olu bɛ mobili baw de ta i bɛ muso baw de ta ka t'u da hôteliw la k'a kɛ voyage ba ye k'a kɛ sanu bɔ ye mais an fa minnu bɛ yen ne tɛ sa olu nɔfɛ de dugu minnu bɛ ka ten i mago tɛ olu la de armée bɛ yɔrɔ jumɛn armée bɛ min ko sɔrɔdasi fanga yɔrɔ jumɛn de don sɔrɔdasi fanga bɛ yɔrɔ jumɛn transition a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ militaires de bolo mais an sauvéra wa a bɛ sɔrɔdasiw de bolo olu de bɛ kɛnɛ kan bi kisɛ bɛɛ bɛ olu de bolo Malien denw sauvéra wa maa joli de bɛ ka sa Mopti maa joli de bɛ ka sa Gao maa joli de bɛ ka sa Tombouctou maa joli de bɛ ka sa Nord la raison to ala ma don o don maa dɔ de bɛ taɲa ala ma don o don bin bɛ kɛ maa dɔ de kan capitale kɔnɔ bin bɛ kɛ maaw kan i ma se ka maaw sauver capitale kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ capitale kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa réseau na wa olu bɛ négocier ni moriw de en tant que n'aw bɛ ka négocier ni mori ninnu ye n ye n kale ala la karamɔgɔ ninnu kɛlɛ in tɛ ban dɛ wallahi kɛlɛ in tɛ ban aw bolo kuranna kalankɛla de bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Tchad fana kan wa aw bolo k'a fɔ ko dɔnnikɛla de bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Tchad fana kan i b'i cɛ de siri ka baara kɛ sa wallahi an k'an cɛ siri ka baara kɛ sa alimami fɛn fɛn aw bɛ k'aw bila aw ɲɛ i ka négocier an ni terroristes cɛ i ka négocier an ni rebelles de ni ɲɔgɔn cɛ fo ka diɲɛ wuli Mali kɛlɛ tɛ ban fo ka diɲɛ wuli sauver cogo t'a la n ko Tchadiens ko k'olu tɛ nin de fɛ hali n'a y'a sɔrɔ i ka sɔrɔdasiw ja tigɛra sɔrɔdasiw ja tigɛlen kɔfɛ Idrissa Déby ko kɔnɔ aw ja kana tigɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ yan ne bɛ sa aw bɛɛ ɲɛ fo jamana ka sauver de a dun kɛra ten dɛ a kɛra ten a tora terrain de kan Maliki Njao e sigilen don k'a kɛ table bugo ye Asimu e sigilen don k'i kunkolo mɛlɛkɛ Allah waati jumɛn de la an bɛ kan yɛrɛ ye sa waati jumɛn de la Malien denw bɛ kunu k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kanu ye mun wallahi n'i ye jamana teni ta n'i y'a drapeau ta wallahi ni n'a miirina n'a hakilina ma bɔ i dusukun na o ye fu de ye a bɛ komi i nana k'i pare fini dɔ la dɔrɔn ka yira mɔgɔw la mɛ taa i ka ci la anw ka jamana teni bi a bɛ nin kɛ cogo in de la wallahi anw ka drapeau binna depuis Modibo Keyita taara anw ka drapeau ma k'an ta ye wallahi depuis Musa yɛrɛ bɔra fanga la ɲɛdɔnna kɛra Mali la depuis Musa yɛrɛ bɔra fanga la k'a fɔ ko bin tɛna kɛ ne ka jamanadenw kan hali n'a y'a sɔrɔ dictateur de bɛ ne bolo an ka jamana kɛra bayaya ye a ka di min ye ka dɔn cogo min i bɛ dɔn ten a ka di min ye ka maa faga cogo min i bɛ sa o kɛcogo la de an ma sauver an ka jamana kɔnɔ anw bɛ sauver aventure la anw ma sauver an ka jamana kɔnɔ anw bɛ se ka sauver jamana wɛrɛ bolo wa an ni Tchad min gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na n'an bɛ ɲɔgɔn kule kan mɛn olu nana anw sauver nka an yɛrɛ bannen don ka hali an yɛrɛ sauver an bɛ se ka Tchadiens sauver wa Allahu akbar ko sɔrɔdasiya ye dignité de danbe ani hɔrɔnya ani jɔyɔrɔ ni kɛwale ni n bɔra bi n bɛ sa jamana ye u n ka jamana ka kɛ n ta ye n bɛ dugukolo min nɔfɛ n bɛ ka n den minnu sauver n'olu ma sauver muso i tɛ ɲɛ dɛ n denw i tɛ ɲɛ dɛ n bɛ sa jamana dɔrɔn de kama n ma teni ta foyi kama ni jamana de tɛ nka anw ka sɔrɔdasiw anw ka armée ye teni ta sara de kama i ye teni ta k'a kɛ parli fɛn de ye i ye teni ta jɔyɔrɔ de kama yɛrɛ yira de kama yɛrɛ ɲanga de kama n'o tɛ Mali tɛ nin kɛcogo la sa munna Mali dɛsɛra ka sauver munna diɲɛ bɛɛ nana an dɛmɛ fo maa dɔw de sara anw ka jamana sauverli kama anw ka jamana ɲɛmaaw bɛɛ sɔrɔdasiw ko fanga tɛ olu bolo fanga nana di aw ma aw yɛrɛ fanga
sɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a aw bolo aw sigilen don ka jamana labɛn jamana bɛ ka kɛ tɔnbɔ ye dugu dɔw de bɛ ka ci Ala ma don o don jɔn de bɛna hinɛ anw na tugun Idrisi Déby tɛ yen Idrisi taara aw an b'a kasi aw an b'a miiri la depuis bi fo kiyama dɔn a ye baara min kɛ Mali ye an tɛ kɛ fitiriwale ye mais an ka jamana ma don a ye dɛ ne ko an ka armée t'a fɛ ka baara kɛ jamana wɛrɛ ye pour que anw ka kunna wɔlɔ wa n'aw tɛ so la aw y'a ka jamanadenw sauver k'aw ka jamana dugukolo k'aw ta ye sa wallahi mɔgɔ minnu bɛ k'aw nɛgɛ i bɛ k'aw nɛgɛ fu bi représentant fɛn fɛn tun bɛ yen responsable fɛn fɛn tun bɛ yen bi bɛɛ ko Idrisi Déby ye hɔrɔn ye ko ladiri de don wallahi ko kɛlɛkɛla de don kuma min bɛ ka fɔ aw ye k'a fɔ aw ka jamana tɛ se ka libérer n ko ɲɔgɔnna de fɔ Idrisi Déby ye a ko kono ko ale b'a ka jamana a b'a sauver n'a ni ye a ma mɔgɔ lamɛn a dun ye baara kɛ dɛ mais aw sigilen don wa i ko nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ banda aw bɛ jɔyɔrɔ minnu na yɛrɛ Allah ci waati jumɛn de la an ka jamana in bɛ k'an ta ye sa c'est dire Mali ko ye min ye quoi Mali yɛrɛ de ka tipe k'i yɛrɛ sɔrɔ quoi ne ka hakilina la o de bɛ lafiyalen ye quoi a ye jamana tila a ka kɛ hari tilayɔrɔ 3 ye quoi bɛɛ k'a yɛrɛ ta ɲɔgɔn faga ka dabila bɛɛ k'a yɛrɛ ta an faw ka bɔ don o don sayaba in na an baw ka bɔ don o don violence in na an ka armée sigilen don n'a tun y'a sɔrɔ politicien dɔ de bɛ fanga la bi an b'a fɔ ko non ko politique ko de don ko parce que ko an ka dugukolo tɛ récupérer ko wari ko de don nka aw yɛrɛ bɛ fanga la Azimu aw kana ka IBK ballon ka bɔ yen aw k'aw sigi ko dugukolo sanfɛ 1 centimètre bɛ yen 1 mètre b'o jamana kɔnɔ o ma se ka sɔrɔ dugu bɛ ka kɛ tɔnbɔ ye aw bɛ ka kɛ négociation ye aw bɛ taa négocier ni jɔn n ko Idrisi Déby ma sɔn nin de la ja aw tɛ saya fɛ aw ye teni ta mais aw t'a fɛ ka sa maliyɛn denw ye aw ye teni ta sara de kama aw ye teni ta tɔgɔ de kama aw ye teni ta jamu de kama l'armée malienne mais billahi aw m'a ta jamana kama aw m'a ta kana jamana sauver aw m'a kɛ kana jamana sauver fewu wallahi jamana sauver kan tɛ nin an jigi dalen bɛ cɛ kelen min k'a taara Afrique bɛ jigi ye min ye ko Idrisi Déby bɛ aw taara n'o taara Mali bɛ sauver cogo ne ko Mali an bɛ solution jumɛn de sɔrɔ tugu ka nord sɔrɔ an bɛ solution jumɛn de sɔrɔ tugu ka se k'an ka jamana kan ta ye kɛcogo t'a la o an ka armée banfuyara armée tɛ o armée de bɛ yen sunkuruntigɛlaw armée de bɛ yen kamalenbaw armée de bɛ yen mobiliba talaw armée de bɛ yen dumunibakɛlaw armée de bɛ yan armée tɛ Mali bolo sa an kana ɲɔgɔn dafa ni dabara ye sa n'o tɛ ni jamana dɔ wulila kana bi an ka billahi b'an bɛɛ fa an ka yira diɲɛ bɛɛ la armée t'an bolo an ka yira diɲɛ bɛɛ la sɔrɔdasi tɛ yen an ka yira diɲɛ bɛɛ la générali nkalontigɛlaw de bɛ yen généraliw de bɛ yen ka nkalon ta k'a k'u yɛrɛ la ka teni ta k'a d'u yɛrɛ la ka balo jamanadenw na mais généraliw tɛ yen généraliw tɛ yen coloneliw tɛ yen capitainiw tɛ yen foyi de tɛ yen Mali armée tɔ bɛ ye lakuru de i bɛ lakuru kɛnɛ ninnu de cɛ dɔrɔn ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la hali kisɛ dɔn cogo i t'a dɔn denmisɛnnin fitininw san 20 san 30 olu de bɛ sa Ala ma don o don anw ka nord la olu de bɛ sa Ala ma don o don jihadisiw bolo anw ka généraliw dalen don minnu bɛ kisɛ ci cogo dɔn jamana ye minnu ka information sara i ka taa kalafo irisi jamanaw la olu sigilen don k'u man ko jamana bɛ bolo généraliw sigilen don minnu nana kalan na Faransi minnu taara kalan na États-Unis ni jamana ka nafolo ye ni jamana ka kanu ni jamana ka dɛmɛ nka jamana yɔrɔ dɔ bɛ bolo la jamanadenw bɛ ka kantigɛ Ala ma don o don jamana bɛ ka banfuya Ala ma don o don ko Mali ye cɛfarinya jamana ye ko Mali ye kodɔn jamana ye ko Mali ye basigi jamana ye o basigi bɛ yɔrɔ jumɛn générali kɛmɛ ni ko bɛ jamana min kɔnɔ o jamana ka taa négocier ni terroriste o ma se ka négocier ni terroriste ye fɛn wɛrɛ la fo k'a fɔ ko a ka dugu dɔ tɛ yen ka to n'a ka marifa ye ko ale bɛ kɛlɛ dabila an ka jamana bɛ k'an ta ye cogo jumɛn général kɛmɛ ni ko ka moriw de bila e ɲɛ ka dugutigiw de bila e ɲɛ olu ka dɔn e ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ anw fa minnu sara i sara fu wallahi i sara fu jamana ɲɛma tɛ yen o jamana kanubaga tɛ yen teni de b'u kan na mais hinɛ t'u la i ma jamana yɛrɛ de kanu jamana kanu n y'o de fɔ a bɛ dusukun de la sa kana da ka teni ta ka drapeau sigi i kun na sa n'a kanu t'i dusukun na i tɛ se ka baara kɛ wallahi ninnu tɛ se ka baara kɛ parce que Idrisi Déby an b'i kasi depuis bi fo lahara
fo domina na nyi soroy fo domina ni ala yan fana ka kalfa minila marake don kelen ye wallahi nindi mali makam mali kan fa do de sobe kan ba do de sobe de ambe chadi on fo ko wal nyimondo ngo jebe de tumbe abado go chela mando go sola jebe de tumbe chadi adela ko nyona e mali kono wa adela ka nyona e mali kono hari musa min tunye dictateur ye o banen ko fe min ba sara jamana kono adela ka ni nyona jama sorewa amateo ateo e mataw abe depa uka bara ke wale de abe depa jamana kanu mbula yuka jamana soviet ko jmene atete sara encore ya o bora jamana ko kana sa jamana koka o su tagato ani jonde tara awe responsable nyanama jumende ye ateo ay nyemo ba nyanama jumende ye ko atara atete sudona ateo ebeta munde fo ay bara jumende aye jamana defani yoro jumé e ka jamana be kati dongodo e sorasi e ka jamana si sorasi ayere te sa en tant que sidri sorasi dronto la ka en tant que soutienier ere de jamana nyemo munde la jamana be nyani ni keto la ka auto fangala ne ma se ga ni de fam hari asimu ka soro auto militaire yere mais awbe pouvoir la bi fanga ba awbolo munde ya to bi malendo mbe ka kashi kunji mendela ni e bi chadi be wula ka kasi ni e bi chadi chefra musoka islami fra kafrika be kasira bi aba je ma be kasira haru ka journaliste munun be tele sola tellement que tesa kuma nyaji de balane mu kana mereto tellement que ne resigile nga yoro la fo nyaji be wallahi a joyoro o de bela kasi a joyoro o de makari tumbe bela aye bara min ke beyo de ye ka kasa no fe beyo de ye ka nata no fe beyo de ye asara tugo mi an fana ka sawo sa tugo kele na anga jamana ye anga sorasu olu ta kera dumini baye anka sorasu ta kera muso nyini anka sorasu ta kera sanu fere anka sorasu ta kera mobilija goy ni jahadisu ma aw faga jonde besa ni jahadisu ma aw faga biduru keme jonde besa teni ta kunyi minyo te kala waliya teni ta kun kala yidu de ta jamana dewnyi o la yidu be boroto yoro wallahi be sayite bo akala made abani to hote ni jamute surtout krengre nyana be mama mi nabi ibeta ni la kuru dronde general tela capitaine teta foi de teta generalu ni capitaine ni colonelu be dalembe mako kilimu kuroy mi mana do teni la kalo fla dro ibo che katana e norla kele ke yoro olu de be sa alama do men ko idrisi de bi rede blalanye ko general côté ko ni general côté do aller des président de la république aller des galon do ila mais aller be blanye har na asuro aller famana ki sifile la kan aller be bla tadi unye pour que ka tadi sauver ana dena dembaya kana ka fuko ka jamana bobolola président contre katola aya ko sorasu la jetoro na ya soro joyoro bula ay mali sorasu la jetoro nu te kan ndoni munumbe ka do armée la bi ni te ko ulude tie information te mamunu na ite kiseti chogodo ite kunwa konado ite wula konado ibo ulude tie katanu e norla ulude be ga sala man dongodo amba foko sorasu be ka sa non mamunu ma information ke betani ulude norla la kuru de be ka sa mais femme information que jamana yi sara di femme ma jamana yi mauma déplacer kata kala na jamana wéré la asiti ta keleke yoro ina aba sima sa keleke yoro ina ti ay jamana kanu bonisa ay jamana kanu billahi ti malendo antonio na de kelebe malla kele ye ressources munde anyere de dosa kelebe jamana kono kelete ka ba a source armée de yesa ayanga armée aya vérifier togobi aya vérifier kosobe wallahi na ya sur armée be ka barakede aya vérifier ko sabe wallahi vous avez vu un jour un chef d'état prendre une arme aller se battre je l'ai fait parce que je suis brave je l'ai fait parce que je suis courageux non je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain. Le Tchad est en deuil. Les obsèques du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, décédé sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie et la liberté, ont lieu
ce vendredi 23 avril 2021 à la place de la Nation. De nombreux chefs d'État et de délégations seront présents pour partager la douleur du peuple tchadien. Tous ensemble, rendons hommage au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, le patriote, l'unificateur et le bâtisseur. Noko anga armée t'a fait ka Idriss ɲɔgɔnna ye quoi aw t'a fait don min na n'aw sara aw tɔgɔ na aw jamu ka fɔ aw denw ka kunnawolo jamana ka kunnawolo ka fara aw kan wa Modibo Keita i ye tiɲɛ min tɔ ne ma da la n'a bɛ se ka k'i yɛrɛ ye ayi c'est fini hari bi musobakɔrɔw de ka fisa ni anw ka armée min bɛ yen bi wallahi musobakɔrɔw bi kisɛ ka di olu ma bi olu ka tafe i ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la olu bɛ se ka min kɛ Mali armée tɛ se ka kɛ ayi i tɛ se ka kɛ o ye de ni faso miirina b'u la o ye de faso taaɲɛ n'o b'u la o ye de faso kanu n'o b'u la o ye de faso basigili n'o ka d'u ye est-ce que défaut bɛ politiciens na wa est-ce que président minnu tɛmɛna ko politiciens de est-ce que défaut b'olu la wa komi bi an bɛ transition kɔnɔ jamana yɛrɛ min ma minɛ i bɛ ka tile la o de minɛna bi min ma minɛ i bɛ ka tile la bi jamana minnu tun bɛ yɔrɔ minnu dugukolo minnu tun bɛ Mali bolo n'olu ma se ka minɛ i bɛ ka tile la olu bɛɛ de minɛna bi de a ma kɛ kumasuli ye ko ko kan ka ɲɛnabɔ i bɛ ka tile la hali n'a tɔ tora dɔɔni de a bɛ ban fiyara a bɛ sagira kɔ Mali ko ye dusukasi de ye wallahi n'an ma Mali ko b'an dusukun ka dɔɔni an ka faamaw i b'an bɛɛ faga kelen kelen k'a sɔrɔ i ma kisɛ tɛ a bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Idriss Déby ye Mali tɔgɔya la a y'an sauver k'an baw sauver ka jamana sauver awɔ Mali fana y'a jigi ta ka da Idriss Déby de kan ala y'a kɛ o ta ɲana bi de n'o de fɔ n ko sauver cogo t'an na an bɛ taa min yɔrɔ minnu kan ka sɔrɔ olu tɛ sɔrɔ tugun parce que Idriss Déby tɛ yen Kidal t'an ta ye o tɛna k'an ta ye tugun pour que kana yen sauver o tɛ ka an ta ye tugun parce que Idriss Déby tɛ yen tugun jɔn de b'an sauver jɔn a kanu bɛ jɔn de la de ces prédicateurs et de ces prêcheurs monstres. John. Sali. Akhirnya, oleh bubur aku semua sudah tahu. Nggak beda. Beda. Kamu jangan aku. Kamu jangan aku. Lu masalah siapa bagi ada macam ni, macam ni. Lu pasti dah macam ni bayar. Kamu nak kamu tu ni dah. Me bodoh lah. Mira ma tablatio ne kala motela ne kala ne ga nyere mala ne ba parachi ne ba bemo